Yo guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-cheat sa 8 balls. First step, click nyo yung Chrome nyo. Then, search nyo yung 8 ball snake. So, bago nyo search, makikita nyo sa unang-una, click nyo. Then, click nyo yung download. Pagka-click nyo ng download, ito yung lalabas. Then, mag-aantay kayo ng 10 seconds. Antayin nyo lang siya. Then, pag may lumabas dyan na download, click nyo yun. Pagka-click nyo nun, ganito lalabas. Then, click nyo yung Snake 8 Ball. Download nyo. Pagkatapos nyo i-download, click nyo yung tatlong tuldok sa taas. And check the downloads. And click nyo yung 8 balls pool. Snake. Then, install nyo na. Pagkatapos nyo i-install, mag-back kayo. Click nyo yung back. Then, punta kayo sa home nyo. Ayan. Then, antayin nyo lang. Then, pagkatapos nyan, click nyo yung 8 balls snake. Then, pagka-click nyo, punta na kayo sa free 55.2.4. Click nyo yun. Antayin nyo lang. Click nyo yung accept. Then, log in with Facebook. Tapos, i-open nyo yung Facebook account nyo. I-type nyo. Then, pagkatapos nyo, lagay yung password nyo and Facebook user nyo. May malalabas dyan, continue. I-click nyo lang yun. Yan guys, tapos na. Gumana na siya. Laro na lang kayo. Enjoy! Dito na nagtatapos ang video.